السلام عليكم أصدقائي. هذه السلسلة تضم جميع الكلمات التي تحتاجها للتحدث بالفرنسية ولفهم ما تسمعه أو تقرأه من المحتوى الفرنسي، لأنك ستكتسب من خلالها رصيد لغوي مهم ومتنوع من أفعال، صفات وأسماء، إضافة إلى جمل متنوعة من الحياة اليومية. أما بالنسبة لطريقة مراجعة الدروس فقد أصبح بإمكانك الحصول عليها من خلال موقع عربي بلسان فرنسي مكتوبة مع الترجمة مع إمكانية النسخ على شكل PDF. رابط الموقع يوجد أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إذن أصدقائي لنبدأ على بركة الله. Allez, c'est parti. Mouiller. mouiller mouiller بمعنى يبلل شيئا بمعنى يضعه تحت الماء أو في الماء. mettre à l'eau ou mettre quelque chose en contact avec l'eau. Mouiller. Exemple, la voiture nous a mouillé en roulant dans une flaque. بمعنى السيارة بللتنا وهي مارة فوق بركة الماء. En roulant dans une flaque. La voiture nous a mouillé en roulant dans une flaque. كذلك لدينا se mouiller بمعنى يتبلل. se mouiller بمعنى يتبلل. Exemple, le linge s'est mouillé sous la pluie. بمعنى الغسيل تبلل تحت المطر. Le linge s'est mouillé sous la pluie. Le linge s'est mouillé sous la pluie. نقول أيضا un enfant mouille son lit بمعنى الطفل يبلل سريره. ولدينا l'adjectif mouillé مبلل. muet muette muet muette muet أبكم أو أخرس. muette بكمة أو خرسة. muet muette qui ne peut pas parler. Exemple, elle est restée muette de peur. بمعنى هي بقيت خرساء أو بكمة من الخوف. من شدة الخوف لم تعد تستطيع أن تتكلم. Elle est restée muette de peur. Elle est restée muette de peur. Multiplier. multiplier. multiplier بمعنى يضاعف. عندما نقول multiplier un nombre بمعنى نتكلم عن عملية الضرب. la multiplication. Exemple, 3 multiplié par 3 égale 9. 3 ضرب 3 تساوي 9. هنا نتكلم عن عملية الضرب la multiplication. وكذلك multiplier نعني بها يضاعف شيئا. يضاعف بمعنى augmenter يزيد. Exemple, il faut multiplier les efforts pour réussir. يجب مضاعفة الجهود من أجل النجاح. Il faut multiplier les efforts pour réussir. mûr c'est un adjectif بمعنى ناضج mûr. ونقولها بالنسبة للخضر والفواكه مثلا un fruit mûr بمعنى فاكهة ناضجة. un fruit mûr بمعنى جاهزة للأكل. ولدينا كذلك une mûre هي فاكهة mûre. C'est un petit fruit noir et rond. ولدينا كذلك mûr sans accent circonflexe. mûr بدون accent circonflexe التي فوق U هو الحائط mûr. naïf ساذج. naïve ساذجة. naïf naïve c'est un adjectif بمعنى ساذج. elle croit tout ce qu'on lui dit بمعنى يصدق كل ما يقال له. elle croit tout ce qu'on lui dit. Exemple, tu es vraiment trop naïf بمعنى أنت حقا جد ساذج. tu es vraiment trop naïf.
Le nom c'est la naïveté. La naïveté. السذاجة. nain. nain. Le nain هو القزم. La naine هي القزمة. Le nain et la naine. Le nain et la naine sont des personnes qui ont une taille très petite. Exemple, Blanche-Neige a dormi dans la maison des 7 nains. كلكم يعلم قصة بياض الثلج. Blanche-Neige والأقزام السبعة. Blanche-Neige a dormi dans la maison des 7 nains. نامت بلانش-نيج نامت في بياض الثلج نامت في منزل الأقزام السبعة. navette. navette. La navette هي مركبة كيفما كانت حافلة أو غيرها. المهم أنها مركبة تنقل الناس بين مكانين بشكل مستمر ومنتظم. نقول عليها la navette, un véhicule qui fait régulièrement بمعنى بشكل منتظم régulièrement des allers et retours entre deux endroits. وكذلك نقول faire la navette. faire la navette هي الذهاب والمجيء بشكل منتظم لمكان يعني من مكان إلى آخر. هذا هو معناها. faire la navette c'est aller et venir régulièrement d'un endroit à un autre. Exemple, je fais la navette entre Fès et Meknès depuis des mois. أنا أقوم بالذهاب والمجيء إلى ما بين فاس ومكناس مدينة فاس ومدينة مكناس منذ شهور. Je fais la navette يعني أذهب وآتي بين هاتين المدينتين بشكل منتظم بمعنى يوميا. Je fais la navette entre Fès et Meknès depuis des mois. naviguer. naviguer. naviguer تعني يبحر. يبحر أو يغوص في البحار. وكذلك لها معنى يتصفح بمعنى يبحر بين المواقع. يتصفح من موقع لآخر نسمي ذلك naviguer. ينتقل من موقع لآخر. Exemple, j'aime beaucoup naviguer sur Internet. أنا أحب كثيرا أن أتصفح عبر الإنترنت. يعني أن أنتقل من موقع لآخر وأبحث في الإنترنت. J'aime beaucoup naviguer sur Internet. négliger. 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 négliger بمعنى يهمل. يهمل شيئا أو يهمل شخصا بمعنى لا يهتم به. négliger. Exemple, il néglige sa santé. هو يهمل صحته. يهمل صحته بمعنى لا يعتني بصحته. Il néglige sa santé. Un autre exemple, il néglige ses amis. هو يهمل أصدقائه بمعنى لا يهتم بأصدقائه. Il néglige ses amis. nerveux. nerveux. nerveuse. عصبي أو متوتر. عصبي أو متوتر c'est un adjectif. nerveux للمذكر nerveuse للمؤنث. Exemple, mon voisin est très nerveux. mon voisin est très nerveux بمعنى جاري عصبي جدا. mon voisin est très nerveux c'est-à-dire il s'énerve facilement. Le contraire c'est calme هادئ. le verbe c'est s'énerver يتعصب s'énerver. net. net c'est un adjectif. net بمعنى واضح وصاف. واضح أو صاف c'est le contraire de flou. flou قد رأيناه سابقا بمعنى غير واضح أو ضبابي. net بمعنى واضح وصاف. net
تنطق net للمذكر كما المؤنث، رغم أن T à la fin لا تتبعها E، لكنها تنطق كذلك net. Net, net. Exemple, la photo est nette. La photo est nette بمعنى الصورة صافية وواضحة. La photo est nette. Le contraire de flou. نقول كذلك تعني كذلك نظيف. Une maison nette بمعنى une maison propre. Une maison nette, une maison propre بمعنى نظيفة. Nettoyer. Nettoyer بمعنى ينظف. Rendre propre. Nettoyer. Le contraire de salir. يوسخ. Nettoyer. Exemple, nous avons nettoyé l'appartement. لقد قمنا بتنظيف الشقة. Nous avons nettoyé l'appartement. Nièce. Nièce. Nièce هي ابنة الأخ أو ابنة الأخت. Nièce ابنة الأخ أو ابنة الأخت. ونeveu هو ابن الأخت أو ابن الأخ. Nièce, neveu. Nièce, neveu. بمعنى أبناء الإخوة. Exemple, j'ai 2 nièces et 3 neveux. J'ai 2 nièces et 3 neveux. Nier. Nier. Nier بمعنى ينفي أو ينكر. ينفي أو ينكر. Nier. Le verbe nier. C'est dire que ce n'est pas vrai. قول بأن هذا ليس صحيح بمعنى إنكار ونفي. Nier. Exemple, je ne nie pas que le problème soit difficile. أنا لا أنكر بأن المشكل صعب. Je ne nie pas que le problème soit difficile. Nommer. Nommer. Nommer بمعنى يسمي. يسمي أحدا، يعطيه الاسم. نعطي الاسم لشيء. يسمي. Nommer. Exemple, ses parents l'ont nommé Amine. والده سموه أمين. والديه سموه أمين. Ses parents l'ont nommé. Se noyer. Se noyer. Se noyer بمعنى يغرق. يغرق في الماء. Se noyer. Exemple, elle a failli se noyer. لقد أوشكت أن تغرق. Elle a failli se noyer. Nu. Nu. Nu بمعنى بدون ملابس. Nu. Pour prendre une douche, on se met nu. Exemple, أو كذلك تعني بدون ملابس أو تعني حافي، يعني بدون حذاء. Exemple, ne marche pas pieds nus. لا تمشي حافية القدمين. Ne marche pas pieds nus. Ne marche pas pieds nus. Nuance. Nuance. Nuance هو الفارق البسيط. فارق بسيط بين شيئين. اختلاف بسيط. Une petite différence. Exemple, je ne sais pas si tu as remarqué la nuance. لا أعرف ما إذا كنت لاحظت الفرق. مثلا فرق بين شيئين. Je ne sais pas si tu as remarqué la nuance. Je ne sais pas si tu as remarqué la nuance. Nulle part. Nulle part. Nulle part, c'est le contraire de quelque part. Quelque part, il y a في مكان ما. Quelque part. Nulle part تعني في أي مكان. بالأحرى نستعملها للنفي. Nulle part. Exemple, je ne vois mon sac nulle part. أنا لا أرى حقيبتي في أي مكان. Je ne vois mon sac nulle part. Je ne vois mon sac nulle part. Nécessité. Nécessité.
nécessiter بمعنى يحتاج أو يتطلب. synonyme de exiger. Exemple, ce projet nécessite de gros investissements. هذا المشروع يتطلب استثمارات كبيرة. Ce projet nécessite de gros investissements. Ce projet nécessite de gros investissements. بمعنى يتطلب يحتاج. nécessite. إذن أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. هنيئا لكم، تعلمتم كلمات جديدة. كذلك أتمنى أن تكتبوا في التعليقات أمثلة مثال واحد أو أكثر من عندكم بأحد من هذه الكلمات. ولا تنسوا دائما أن تضغطوا لايك للفيديو وتشاركوه مع الأصدقاء. ودمتم في رعاية الله.